वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मौजूद अगर में खुश आमदीद। भारतीय पंजाब के वजीर आला ने जनाब अपनी ही हुकूमत को धमकी दी है और उनका ये कहना है कि अगर भारतीय हुकूमत यानी मोदी हुकूमत ने अपने रविश को तब्दील ना किया तो वो जनाब पाकिस्तान को दिल्ली तक रसाई दे देंगे। यानी अगर पाकिस्तानी फ़ौज भारत में दाखिल होती है तो वो भारतीय पंजाब को खोल देंगे पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। और भारतीय पंजाब के वजीर आला की तरफ से अपनी ही असम्बली में खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद और पाकिस्तान को लंघ जाने का इशारा देना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि भारत के अंदर ये जो बीजेपी का हिंदू तवा का नज़रिया है इसके खिलाफ न सिर्फ लावा पक रहा है बल्कि अब ये लावा फटने के करीब आ चुका है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला श्री भगवंत मान सिंह ने इससे पहले भी एक से ज़ायद मरतबा भारतीय हुकूमत पर तनकीद की थी और अभी जब ब्रिक्स के इजलास में शिरकत के लिए नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका का दौरा किया था और वहाँ पर कई ममालिक में उन्होंने विजिट्स किए थे, उसको भी भगवंत सिंह ने तनकीद का निशाना बनाया था और इसके ऊपर उन्होंने बड़े मज़ाक़ खेज़ किस्म के जुमले भी कसे थे। अब इस सूरत हाल के अंदर जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम नहीं हो रही बल्कि हर गुजरते दिन में इस कशीदगी में इजाफा हो रहा है, ऐसे में भगवंत मान सिंह का अपनी ही हुकूमत को ये खुले अल्फाज में धमकी देना मुझे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज साबित हो सकता है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये बात भी आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि श्री भगवंत मान सिंह ने अपनी इस तकरीर के अंदर क्या क्या जुमले बोले हैं और उनकी इस तकरीर का मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को जो है वो गुजरने का इशारा देने का मतलब क्या था। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ और इस जो है ना सूरत हाल पर जायजा लेते हैं कि जनाब ये जो लावा पक रहा है ये अब किस हद तक पक चुका है और कब तक ये लावा फटेगा। ये बात तो सबको मालूम है कि भारत के अंदर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ उनकी रियासतों में जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो चल रही हैं। नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, अब मकबूजा कश्मीर है, इवन पंजाब में भी खालिस्तान तहरीक एक मरतबा फिर ज़ोर पकड़ रही है। अभी आज ही भारतीय जो फ़ौज है उसकी तरफ से म्यांमार पर भी एक अटैक किया गया और वहाँ पर असम और नागालैंड की आज़ादी की तहरीकें चलाने वाले जो ग्रुप्स थे उनको इस कार्रवाई के अंदर निशाना बनाया गया। इसी पर्सपेक्टिव में ये जो तकरीर की है जनाब भगवंत सिंह साहब ने, ये तकरीर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उनका ये कहना है कि भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था इसमें पठानकोट के मुकाम पर पाकिस्तान के फतह मिसाइलों ने तबाही मचाई थी और पठानकोट के अंदर भारतीय फ़ौज को तैनात किया गया था। श्री भगवंत मान सिंह ने तकरीर करते हुए उनका ये कहना था कि उनको भारतीय हुकूमत की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें ये जो 4 रोज़ा लड़ाई थी, इस 4 रोज़ा लड़ाई में भारतीय फ़ौज को पंजाब के अंदर तैनात करने का एक बिल उनके हवाले किया गया और कहा गया कि जनाब 4 दिन के लिए फ़ौज भारतीय पंजाब के अंदर तैनात रही थी और उस तैनाती के एवज़ आपको ये पैसे जो है ना वफाकी हुकूमत को यानी उनकी मरकज़ी हुकूमत को अदा करने हैं। इस पर उनका ये कहना है कि मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाकर मैंने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि जनाब क्या हम आपकी ये जो रियासत है, आपका ये जो मुल्क है भारतीय पंजाब उसका हिस्सा नहीं है? अगर भारतीय पंजाब आपकी जो है ना ममलिकत का हिस्सा नहीं है फिर तो ये बात मानी जा सकती है कि जनाब आपने हमें फ़ौज किराए पर दे दी और हमने किराए के लिए ये फ़ौज ले ली। अगर तो किराए की फ़ौज आपने हमें देनी है फिर तो ये बिल बनता है, लेकिन उसके बाद ये वाली बात भी अहमियत की हामिल है कि आप हमसे ही बंदे लेते हैं, यानी पंजाब से ही आप लोगों को भर्ती करते हैं फौज में और उसके बाद हमारे ही बच्चे, हमारे ही बंदे आप हमें किराए पर वापस कर देते हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब हम अपने पंजाब से फौज के अंदर जो लोग भर्ती करने जाएं हम उनका भी किराया आपसे वसूल करेंगे, जनाब साढ़े बंदे ने एडा किराया बनता था, एडा किराया भी दे दो, ताकि फिर ये सूरत हाल बन जाए। फिर उनका ये कहना था कि हमें भारतीय हुकूमत की समझ नहीं आती, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ जाओ, कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ सुलह कर लो, फिर कहते हैं कि लड़ पड़ो, फिर कहते हैं सुलह करो। ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। तो लड़ाई करनी है तो लड़ाई करें, अगर सुलह करनी है तो फिर सुलह करें।
उसके साथ उनका ये कहना था, भारतीय पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, कि लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है, मामला कहीं का होता है, लेकिन बोझ उसका पंजाब पे आ जाता है। ड्रोन्स आते हैं पाकिस्तान से पंजाब में, या मिसाइल्स भी आते हैं तो वो पंजाब में आते हैं। तो फिर अगर आपने हमें अपनी फौज किराए पर ही देनी है तो फिर हम कल को उनसे कहेंगे कि भाईन आओ लंघ जाओ ते चले जाओ दिल्ली, ते दिल्ली जाने ते तुसी जानो, हमें किराए की फौज नहीं चाहिए। अब उनकी तरफ से पाकिस्तानी फौज को रास्ता देने का ये जो बयान सामने आया है, ये इनफैक्ट अगरचे उन्होंने भारतीय हुकूमत को ताना देते हुए या उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि जनाब ये जो फौज है ये मुल्क की फौज होती है, ये सिर्फ मरकजी हुकूमत की फौज नहीं है, और इस फौज को हम दीगर रियासतों में तैनात करने के बिल नहीं दे सकते कि जनाब हमने आपकी हिफाजत के लिए 10 लाख फौज पंजाब में दी थी, इसका जनाब इतना बिल बनता 10 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया, तो ये बिल आप हमें अदा करें। ऐसा नहीं हो सकता। अब इस तकरीर के साथ ना हवाले बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और ये इस वक्त भारतीय पंजाब में पकने वाले लावे की तरफ इशारा करते हैं। आपको मालूम है, अब से कुछ दिन पहले ये जो भारतीय गुलूकार हैं दिलजीत सिंह, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, हानिया आमिर जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उनके साथ मिलके। उस फिल्म को पंजाबी फिल्म थी वो, उसको भारत के अंदर रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी गई, और उसके लिए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस फिल्म के अंदर चूँकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस काम कर रही है, लिहाजा इस पंजाबी फिल्म को भारतीय पंजाब के अंदर रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और फिर दिलजीत सिंह को इस हवाले से बहुत ज़्यादा धमकी अमेज़ पैगामात भी मिले, और उनको जनाब जान से मारने की धमकियां भी ये जो बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत लोग काम करते हैं उनके ज़रिए उनको दिलवाएगी। लेकिन वो भाई बंदा थी, उसने कह दिया कि जनाब नहीं, ये जो फिल्म है ये डेफिनेटली रिलीज़ होगी। अगर भारत के अंदर ये फिल्म रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो हम दुनिया के बाकी ममालिक में इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। भारत हुकूमत अगर इसको रिलीज़ नहीं करना चाहती तो उसकी मर्ज़ी, और फिर उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ भी किया। इसी तरीके से ये जो श्री भगवंत मान सिंह हैं, इन्होंने नरेंद्र मोदी के अभी ये जो दौरा था उसके अंदर जब उन्होंने घाना का विज़िट किया था और वहाँ से उनको एक सरकारी इनाम मिला था, उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की थी। उन्होंने कहा था जी एक मुल्क जिसकी 10,000 आबादी है वो मुल्क जो है वो सरकारी एजाज़ से नवाज रहा है मोदी साहब को। 10,000 बंदा तो यहाँ पे कबड्डी का मैच देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह के वो तंज अमूमी तौर पर करते रहते हैं नरेंद्र मोदी के हवाले से। और ये जो इस वक्त जो खींचातानी है भारतीय रियासत के अंदर, वो मुझे लग रहा है कि अब कुछ नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। हालिया दिनों में इस हवाले से एक से ज़ायद मरतबा ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जहां पर ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये हमें दोबारा सर उठाती हुई नज़र आ रही है। मई में होने वाली पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, लड़ाई तो हकीकी मानों में 2 दिन हुई थी। 2 दिन तो सिर्फ ड्रोन आ जा रहे थे, लड़ाई सिर्फ 2 दिन हुई थी। एक तो 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब पाकिस्तान पर अटैक किया गया था और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 भारतीय तैयारे गिराए थे जिनमें से 4 रफाल तैयारे थे। और उसके बाद 9 और 10 मई को जब भारत की तरफ से पाकिस्तान की चंद एयर बेसिस को निशाना बनाया गया और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से फतह मिसाइल्स की बारिश कर दी गई भारत के ऊपर, और उसके साथ एक बड़ा साइबर अटैक किया गया। सिर्फ यही 2 दिन थे लड़ाई के, बाकी तो खाली जो है ना वो फिल्म चलती रही कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब इस लड़ाई के बाद भारत में ख़ास तौर पर भारतीय पंजाब में जो भारत मुखालफ सेंटीमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ खालिस्तान तहरीक भी दोबारा ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। ये पहला मौका था ये मई में पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बाद, जब भारतीय पंजाब के अहम तरीन शहर बल्कि सबसे बड़े शहर अमृतसर के अंदर जो खालिस्तान के हामी हैं उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर जुलूस निकाला और उसमें उन्होंने आज़ाद खालिस्तान के झंडे भी लहराए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, भारतीय हुकूमत से आज़ादी के नारे भी लगाए, और उन्होंने इस एहतजाज के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। तो इसके बाद कई दफ़ा
دفعہ جو ہے وہ اس طرح کے دیگر مظاہرے بھارتی پنجاب کے اندر دیکھے گئے ہیں اور میڈیا کے اندر اس حوالے سے خبریں رپورٹ بھی ہوئی ہیں۔ پھر کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آئیں کہ یہ جو خالصتان تحریک کے کارکنان ہیں انہوں نے بھارتی پنجاب کے اندر چند مقامات پر بھارتی فوج کو نشانہ بھی بنایا۔ اس طرح کی انکنفرمڈ اطلاعات موجود ہیں۔ اب ایک جانب پنجاب ہے اور پنجاب کا جو اس وقت صورتحال ہے وہ مجھے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مجھے کچھ کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر صورتحال تو سب کے سامنے ہے، وہاں پر آزادی کی تحریک جو ہے وہ بھارت کی طرف سے صرف کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج تعینات کرنے کے باوجود ختم نہیں کی جا سکی۔ بھارت کے ایک معروف تجزیہ نگار ہیں پراوین سہانی صاحب، انہوں نے یہ جو بھارت کا آپریشن سندور تھا اس کے بعد 5 دن بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں گزارے اور اس کے بعد انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر 5 ویڈیوز اپلوڈ کی، اور ان پانچوں کی پانچوں ویڈیوز کے اندر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے بارے میں پائے جانے والے سینٹیمنٹس سے جو ہے وہ تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی۔ اور پھر ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میں نے ان کا ایک اور انٹرویو دیکھا ہے، وہ کسی کے ساتھ کسی اور کے یوٹیوب چینل کے اوپر بطور مہمان وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسی بات کا اظہار کیا کہ جب تک آپ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جناب پاکستان اس وقت اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن بھارت کے مقابلے میں نہ صرف اور زیادہ مستحکم ہو چکی ہے بلکہ امریکہ سمیت جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے موقف کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، اور بھارت کی اس وقت جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے انٹرنیشنل سینیریوز کے اندر وہ بدستور پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پانی کا ایشو ہو یا کشمیر کا ایشو ہو، بھارت کو پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب بھارتی میڈیا کے اوپر یہ خبریں نشر کی جا رہی تھیں کہ دریائے چناب کا رخ موڑنے کے لیے اور دریائے چناب کے رخ موڑ کر راوی کے اوپر جو ایک نیا ہائیڈرو واٹر پروجیکٹ بھارت بنا رہا ہے اس کے لیے بھارت نے یہ دریائے چناب کا رخ موڑنے کے لیے 4137 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، اور اس کام کے لیے 3 سال کا ٹائم دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 3 سال کے اندر دریائے چناب کے پانی کا رخ نہ صرف موڑ دیا جائے گا بلکہ دریائے چناب سے پاکستان کو پانی کی فراہمی 100% ختم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جو باقی 2 دریا ہیں ان کی باری آئے گی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ انفیکٹ جو سچویشن ہے اس کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں، اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی جو پالیسی ہے وہ نریندر مودی کو بہت ہی زیادہ بھاری پڑے گی۔ نریندر مودی پر تو جو بھاری پڑے گی سو پڑے گی، خود بھارتی عوام کے اوپر بھی یہ والے اقدامات بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب اگر دیکھا جائے یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سینیریوز کے اندر جو سچویشن ہے وہ مجھے بھارت کے لیے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کی طرف سے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پانی کو روکنے کو اقدام جنگ تصور کیا جائے گا، اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان اس حوالے سے جو ہے وہ ہر طرح کے اقدامات اٹھائے گا۔ اب یہ 4137 جو ارب روپے ہیں ان کو مختص کرنا انفیکٹ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو دفن کرنے کے مترادف، بھارت نے عملاً اس بات کا اب ثبوت دے دیا ہے، کیونکہ اس یہ جو نیا جو ہائیڈرو واٹر پروجیکٹ بھارت بنا رہا ہے دریائے راوی کے اوپر، اس کے حوالے سے فنڈز کی اپروول اور دریائے چناب کا رخ موڑنے کے لیے جو نئی نہر کھودی جا رہی ہے اس پروجیکٹ کے اوپر نہ صرف نریندر مودی نے دستخط کر دیے
ہیں بلکہ ان کے لیے فنڈز کو ایلوکیٹ بھی کر دیا ہے، اور یہ یقینی طور پر ایک سنگین اقدام ہے۔ اب ان تمام اقدامات کی روشنی میں یہ جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں شری بھگونت مان سنگھ، ان کے ریمارکس بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، بھارت پانی روکنے سے باز نہیں آتا، تو پھر اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر بھی پراکسی وار کا آغاز اس وقت عروج پر ہے، تو یہ اقدامات اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ بزور بازو جو ہے وہ ان اقدامات کو روکے، اور اس کے لیے یقینی طور پر پاکستان کو ٹھوس عملی اور فوجی اقدامات کرنے ہوں گے، اور فوجی اقدامات کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ملک ایک مرتبہ پھر جنگ کی آگ میں لپیٹے جائیں گے، اور اس خطے کے اندر ایک اور جنگ اس مرتبہ اگر ہوگی تو پھر وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد پانی اس خطے میں کسی کی ضرورت رہ جائے گا باقی، کیونکہ وہ پانی ہوگا شاید لیکن پینے والا کوئی نہیں بچے گا باقی۔ تو اس طرح کی سچویشن کے اندر ان کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جناب اگر آپ نے ہمیں فوج کرائے پر دینی ہے تو پھر آپ جانیں اور پاکستان جانے، ہم کہیں گے جناب آؤ گزرو اور جا کے لڑو، ہمیں کرائے پر فوج نہیں چاہیے۔ تو یہ والا جو انفیکٹ سینٹیمنٹس ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارت کا یہ جو مختلف ریاستوں کا متحد رہنا بھارت کے ساتھ یہ آنے والے وقت کے اندر نہ صرف اور زیادہ مشکل ہو جائے گا بلکہ بھارت کو ان تمام ریاستوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے بھی نہ صرف بہت سارے وسائل بلکہ فوجی طاقت کی ضرورت ہوگی، جو ہر گزرتے دن بھارت اپنی پوزیشن کو کھونے کے وجہ سے، اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ سینگ پھنسانے کی وجہ سے اب اس پوزیشن میں نہیں رہ گیا کہ وہ اتنے محاذوں پر ایک ساتھ لڑ سکے۔ اور اگر بھارت یا نریندر مودی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تمام محاذوں پر لڑ سکتے ہیں تو پھر جناب تباہی تو مقدر ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کب تک اس تباہی کو ٹالتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تباہی ٹلے گی اگر پانی روکا گیا اور پانی کا رخ موڑا گیا، تو پھر تو شدید ترین اقدامات ہیں، اور اس کے لیے جو تیاریاں ہیں میرا خیال ہے وہ دونوں طرف سے زور و شور سے جاری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پہل کون کرتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔